ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали РАХШ ТЖ. дӯстони азиз, дар имҷо навори 15 та мошин омода кардагим пешкаш мо мекунем. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментариya нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор. дӯстон, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар имконият бошад видеоморо падилиса кунем бародаро ба имо ва дигар сайтҳоятон, ё ки мошини фурушии хона, замин, чизи фурӯшӣ дорем бародаро, дар WhatsApp дар имои мо роӣ кунед. мо пешкаши харидорро мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. мо бошад наворро сар мекунем. рафтем якм мошини фурӯшӣ баз 21099 дӯстони азиз, соли барои 2004 сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. объем моториш 1.6 инжектора, коробка передачаш механикаи системи мошин беҳтарин бародаро. мошин нав мотор кардагай мафас ариш кардагай мошина маҷоз хубай. мошин қарор дорад шаҳри душанбе, нархаш 11000 сомона ба курси имза гирем 70000 рубл мешавад бародаро. рақамош дар роҳи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша гирен. мо наворно давом медиҳем. дар канали мо обуна шавед. ҳар рӯз якта видео мо пешкаштон мекунем. лайк монед ва далши тамошо кунем. мегзарем дӯстон ба деи мошини фурӯшӣ. хундаи старикс дӯстони азиз, соли барои 1999 сӯзишвориш дизел, объем моториш 2 литр, коробка передачаш автомат. состояние мошин нахадой бардар. мошин дар душанбе, нархаш 24000 сомона. бо рубли имрӯза гирем бардар 154000 рубл мешавад. хундаи старикс бо муомила мешавад, бо савдо карда мешавад дӯстон. рақамош дар роҳи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айхтон гиред. марҳамат, мо наворно давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, Хетчбек, соли барои 1997 сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. объем мотори 1.6 литр, коробка передачаш механикаи системи мошин нахаду беҳтарин дӯстон. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дӯстон. нархаш 31000 сомона. бо курси имза гирем 200000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон мекардагист. кадом кудо дар кора метавонед маълумоти пурраша айхтон гиред. рақамош дар роҳи экран. навори моро то охир тамошо кунед дӯстон. мошинои арзон дорем мо дар пеш. якта лайк гузорем ва далши тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Tico Tico дӯстони азиз, соли барои 1996 сӯзишвориш бензини холияи мошин газ зедагӣ нест умуман. объем моториш 0.8 литр, коробка передачаш механикаи системи мошин беҳтарин дӯстон. задагии пӯсидагӣ надорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардагай дар 5 литр бензин 100 км мегардад дӯстон. 4 та дигар балои нав дорад. хадавои нав кардагай дӯстон. мотор беҳтарин. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷа. нархаш 14000 сомона. бо курси имза гирем 90000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад. кадомтон мошинхарен. рақамош дар роҳи экрани шумо дӯстон метавонед маълумоти пурраша айхтон гирем. бо мо наворно давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Nexia дӯстони азиз, соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикаи. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин дар душанбе, нархаш 13000 сомона. бо курси имза гирем 83000 рубл мешавад. ай мумкин бо арзон мекардагист дӯстон. нихе маълумоти дигар шарои кардагӣ нестан. рақамош дар роҳи экрани шумо. кадомтон мошинхарен метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша айсоби Nexia гирен. мо наворно давом медиҳем. бо мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз, соли барои 2004 сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика, системи мошин беҳтарин мошин. мошин краска нав кардагай, пайровкаш кардагӣ нест. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балои нав дорад. коробка соз дӯстон. хадавои ҳамаҷо 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархаш 11000 сомона. бо курси имза гирем 70000 рубл мешавад. кадомтон мошинхаре метавонед маълумоти пурраша айхчон гиред. рақамош дар роҳи экрани шумо. марҳамат, занг занед, дигар маълумотша гирем. бо мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra караван дӯстони азиз, соли барои 2000 сӯзишвориш газ бензин, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикаи. мошина состоянияш беҳтарин дӯстон. балонош навай, мошин ҳама ҷош хубай.
ماشین قرار در شهر دوشنبه نرخش 42000 سومونه با کورس امروزه گیریم 270000 روبل می شود. ماشین با سوادو کردن می شود، معامله خوب دارد. کدام میتونید ماشین خرید، میتونید ماشین رو ببینید ای پیش ببینید که زنگ زنید دیگه معلومات پرشه ای حسابی خودشون گیرین. رقمش در روی اکران شما، مرحمت دوستان زنگ زنید. میگذاریم به 8 ماشین فروشی. گروزاوی گازل دوستان عزیز، سال برایش 2003 کراک بجاش مکانیکای سیستم گازل نخدو بهترین دوستان. گازل قراره در نوعیه جایهون خمسنگیر دوستان، نرخش 40000 سومونه با کورس امضا گیریم 258000 روبل می شود. گازل بین ای پیش بینین گفته که با سودا کردن می شود، معامله خوب دارد دوستان. رقمش در روی اکران شما میتونین زنگ زنید دیگه معلومات پرشه گیرین. کدامتون اگر گازل خر باشید مرحمت. میگذاریم از 9 ماشین فروشی. خوندای پورتر دوستان عزیز، سالی برایش 2001 ماشین نخدوی دوستان پورتر سازه قرار داد در شهر حصار، نرخش 45000 سومونه با کورس امضا گیریم 290000 روبل می شود. خوندای پورتر با سودا کرده می شود، معامله خوب دارد. کدام میتونید منخلق پورتر در کار باشد، بین پورتر ای پیش بینیم با سودا کرده می شود در پیشش. رقمش در روی اکران شما میتونید معلومات پرشه ای خودشون گیرین دوستان. مرحمت و نوارمون دوام میدیم. با میگذاریم با اعلان نوبتی. دهم دوستان عزیز هست تراکتور فروشی، تراکتور T40 ساستنش نخدوی باردارو حالت کاری ده. تراکتور قرار دارد در نوعیه جلالدین بلخی رومی دوستان. نرخ تراکتور 15000 سومونه با کورس امضا گیریم 96000 روبل میشه. تراکتور سراش نفروخته میشه، ساستنش خوبه گفتگی سوی بوش. کدام تو تراکتور خر باشه دوستان با 15000 ارزان میکنیم گفتگی. نه رقمش در روی اکران شما میتونید معلومات پرشه گیریم. با میگذاریم به 11 ماشین فروشی. مرسدس بنز سی کلاس دوستان عزیز، سالی برایش 2000 الگانس سودیسورش گاز بنزینش کار میکند. ابیو موتورش 8 لیتره، کارابک بجاش مکانیکای. ماشین نخدوی سیستمش بهترینه، بالونش نوای، حجتو همش 100%. میتونید دیگه معلومات چگیرین. ماشین قرار داد در شهر دوشنبه، نرخش 60000 سومونه با کورس امضا گیریم 387000 روبل می شود. ماشین با سودا کرده می شود. کدام میتونید ماشین خریدین دوستان، بیاین ای پیش بینین با سودا کرده می شود، ارزان میکنن. رقمش در روی اکران شما دوستان، میتونید دیگه معلومات پرشه ای خودشون گیرین. کدام میتونید ماشین خرید باشین مرحمت. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. خمر دوستان عزیز، سالی برایش 2004 سودیستوش بنزین خالیه، ابیو موتور 3.7 لیتره، کارابک بدش اتومات. ماشین از ساستنش بهتره، نخواهده. ماشین کراسکای رادنوی خچای. ماشین اومد زدگی پوشیدگی ندارد. ماشین 10 ماه دیگه تنیروفکا دارد، 10 ماه دیگه حجت دارد. خمر قرار داد در شهر دوشنبه دوستان، نرخش 120000 سومونه با کورس امضا گیریم 774000 روبل می شود. های ممکن با ارزان میکرد. رقمش در روی اکران شما دوستان، میتونید معلومات پرشه ای خودشون گیرین مرحمت. میگذاریم دوستان با 13 ماشین فروشی. مازدا 6 دوستان عزیز، سالی برایش 2004 سویچ گاز بنزینه، ابیو موتورش 6 لیتره، کارابک بدش اتومات. ماشین از سیستمش بهتره، تازه، حجتش 8 ماه دیگه، موتور 100% کار میکنه. اقلیمت نو زدگی، بالونش ساده دوستان. موتور تویوتا زدگی گفتگی، لیفت سیدین کار میکنه، الکترا پاکت سیدینیوش کожний، سنتر замок، гранатош هر دوش алиш кардагӣ соза. европейская мошин дӯстон, дига маълумотро бо телефон гуфтага қарор дод дар шаҳри душанбе, нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем 225000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед, дига маълумотро гирем дӯстон. мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Opel Caravan دوستانی عزیز، سالی برایش 1996 سویچش گاز بنزین کار میکنه، ابیو موتورش 1.6 اینژکتره دوستان. کاراک پدرش اتومات است، تستن ماشین بهتر نه دوستان.
аккумулятори нав дорад, баллонҳои нав дорад дӯстон. Кузов бес ягон дефектае, задагӣ пӯшидагӣ надорад дӯстон. Коробка маҷбурш как ранги соат бори кор мекунад дӯстагӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанда, нархаш 39000 сомона бо курси 11 гирем 251000 рубл мешавад. мошин бо камтар арзон мешавад, алишам мешавад, анхи вариант мондагиян. кадом то варианти алиш доред, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед маълумот пураш айхчон гирем бо. мегзарем ба 15 мошини фурушӣ. Opel Хетчбек дӯстони азиз, соли барои шуд 1997 124 газ бензин кор мекунад, объем моторш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. мошина состояниш беҳтарин дӯстон, пешу пасту задагӣ надорад дӯстагӣ, чашмкош пломба, мотор простой Tico, салон кожни, люк дорад, техас мотор то моҳи феврал ҳуҷҷат дошт дӯстон. ходовой кардан дар кор дӯстагӣ, камтарак мотор равған мехонад дӯстагӣ, 4 та баллони нав дӯстон. камтар арзон мекунем дӯстагӣ. мошин дар хуҷанда дӯстон нархаш 28000 сомона бо курси 11 гирем 180000 рубл мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дӯстон дигар маълумоти пураша айхчон гирем, камтар арзон мекунем гуфтагӣ. масалан беҳуда занг назанам гуфтагӣ. ин буд 15 мошини фурӯшӣ. мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.